Symbols. Shoutout sa classmate ko, Section 7. Tsaka sa pinamalibig ko ng teacher sa AP. Oh my God! Wow! Opo. Sir, sir. Uy, tawa. Okay. 이번 언니는 진짜 같은 게 좋네. 다른 사람 그때 너무 좋아하겠다. Sir, 아이콘. 알레르기 patay sir, patay. 왜 잠시만. 아, 참. 그냥 나한테 되는데. Sir. 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 뭐야? 다른 Essa é. Walang din ako. Okay na sir, wala nang ride dun sir. Não vai dar. Okay sir. Design nada. Yes. Nice. Awesome. Ito sir oh. Okay sir. Sir, namala sa'yo sir. Wala na nila sir. Nice. Ito sir, balik na tayo dun sir. Bilang ang bala ng ano, AK-47. Ito, meron token dito sir oh. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Sir.
Labangan ko, sir. Nice one, sir. Okay, cover, sir, cover. Tara. Okay, sir, tara. Okay, sir, tara. Dami kong ano, sir, bala. Ano, token 28. Okay na, sir, dyan na. Dyan na, sir. Dyan na. Ngek. Paano ba yun, sir? Sa. Sir. Tanginan to. One down, sir, one down. Pasok, sir, pasok. Clear, sir, clear. Nice. Ginulat tayo doon, nilabangan. Nakupal yun ah. Okay, sir. Oy, takte ah. Lubak-lubak. Sabi ko sa'yo, sir, nag-practice na ako, sir, eh. Pwede na! Babatak na ako, sir, eh. Stop it. Get some help. Sabado, nakatatlo akong chicken dinner. Sabado, sir, nakatatlong chicken dinner. Oo nga, sir. Ayaw lang siya pag ano, sir. Tatlong chicken dinner nung Sabado. Tapos nga, kanina naman, nakadalawang chicken dinner ako. Sana all. Gisar, gisar, gisar. Tangan na yan. Meron pa dyan, sir. Meron pa dyan, sir. Ito, sir. Babay natin yan, sir. Putang ina. Sa loob to eh. Kupal to eh. Ano yun? Sir. Wala na ata, sir. Wala na. Patay na. Patay na, sir. Patay na. Ito, sir, oh. നിയന്ത്രിച്ചേ Ilaw. അല്ലേ ബാഗോ ഓക്കെ Japanese ata yan, sir. Japanese ata yan, sir, ah. tayo Hershey mo siya, ah. Hershey mo siya. Ito, sir, may bala dyan, sir. Help! Ayun, sir, oh. May naglalakad, sir. May naglalakad, sir. Dito, sir, oh, sa kanya.
Sir, sir. Ayun, ayun. Anim. Mayroon dito, sir. Puta, may nagbabarila na. Oh. Puxa! Nani, 준비 안 남았단 봐. Kuha rin, sir eh. Sir, listo na ako, sir. Dun, sir, sa may ano, sir. Ay, putang ina, ito pala. Ito, sir, ito, sir. Ito, sir. Babayan natin to, sir. Ano yung kupal na yun? Ayun, ayun, dito sa bahay, sa bahay. Down, sir, down, sir, down, down. Nice one, level 3 din. Okay na, sir, tapos na ako, sir. Ikaw naman. Oh, sige, tara, sir. One eternity later. Pinaabangan nata. Ayun, sir, oh. Sa bahay, sa bahay, sa bahay. Ay, no. Putik. Si sir, hindi nakamark na ako. Tawa ka din. Dalawa to, sir, dalawa. Tawa ka din. Nice. Meron. Ah, putik. Down, sir, down, dalawa. Oy, pusit ka. Pantawin na ako, sir. Bakit ako, sir? Puputo ka na dyan, sir, ah. Hindi na to, ah. Hindi na ako, sir. Patay ito. Patay, sir, patay. Meron. Okay, copy, sir. Nice one. Remaining. In dinner. No, sir. Dami dyan. Sukoy natin to. Ayun, tumakas. Okay, sir. Okay. Apa yung tang?
Papapatay dito. Oy, sir, balik sa safe zone, sir. Tam. Season tayo magkabakbakan ha. Bakbakan na to. Meron dyan. Linda. 7 left. 7, sir. Sino ba yung nag-gat? Nga pala, sir. Tago yan sila, sir. Bära! Att du darf inte. Folgor artism. Oy, shit. May nagpapatok. Sa bahay, sir. Sa bahay. Ay, ka ba yun, sir? Okay, sir. Ano na? Bante. Uy, meron dito ah. May usok. Nandito sila may usok. Ay, ka ba yan? Wala na, gigi na sa atin itong mga to. Tagal naman nila. Putik na ito na, magkakabakbakan na. na tumulong. Nice one. You beauty. Nice one. Victory belongs to us. Nice one. Nice one, sir. Yeah. You are sure. Nice game.